Okay, when you have a thought of one, Pacamalu away Arab, Bakala Microsoft Watermalu, Toraka, so Kotop Haduni, Mim Dadulani, pretty document, no, pretty document. So the clue, the printly, no, the clue, the printly, away Paka. Okay, the clue, away printly, Bakam, Bochum, the level, low bocho, because low bocho pay set at now. So that way. So we đã khai phê làm nó bao hôm nay bấm thu bao bao chu le meeting mình ban này tự chụp quay quay lên này bao 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 chu này cái đôi chiếc hồ ra we bấm nó khu này cái này bật le we bật le đam mà luri bao cái tép ya sao bây giờ lì bên này bật thu đó là nó lì bên này bật thu đó là này bây giờ này bật này we bấm we cái bát thu đó A4 sao cái bật quay luri nó quay luri là we cái này bao là đôi bật này A4 mi bao le thằng nó bật le hút A4 so that le per reclati phane kum marati mono Genesis ko la pa ni landscape jani so pa ri per reclati phane kum marati pa quality pha pha khu ni na pa quality marati khu ni pa ma chum na ru le da ti phane so mi ti mi ba ni te khu pa ko ya pa ri pa te khu thu lo li mono so we mi pa lu ti nya mi na ru le ni te khu pa quality ni pa ba bo chu we ba khala phe set up na bác lại pay set up khu này pay này bác có malu to kha margin pay size nó cái này orientation so margin này mìm đã đủ lệ nè pay size này mìm đã đủ lệ orientation này mìm đã đủ lệ bác có qua luôn so pay này pay bác có qua nè bác có qua đã cái này page là so page này mìm là size này đã đủ lệ orientation này đã đủ lệ bác tin nhá đi bác so da pelutinya da pakapa le click la okay ni pakapa bo chum na dule na pakapa ma chum na dule ni patate ba tamalu phakhu ni pakwa chu da click la page layout tab ni click la margin na da click la page layout tab awle page setup pakla ni click la margin na okay click la margin mi ni page ni pakapa click la custom margin the aware particular layout tab page layout group klani paktiva margin mida bakale custom margin mi be pay ne ba khale margin mi mida lu le baka donate pian na so aware margin be tinya clarity le baka ba kwa le ba rule le aware be pay not thob bu ne so be pay ne baka ko pa ni 0.5 do ma no top no kham ne be pay ne baka thiba top ne da khan ne baka top dollar to ni dollar khu to ni baka top ko pa ni 0.5 0.5 mà nó na button the button ni lu phola de ke so 0.5 ke mi no left ke left ni pe di ba baka pa le 1 ando mà nó 1 pe di baka pa le 0.5 0.5 na so ko pa ni 0.5 mi baka ba click lam na le ba click la okay so ba pe baka thi ba la ba pe not thob bu na so a cho de la ba pe le a cho le da khai ta ti phan ni na a cho le da ti phan ni ke mi ba ke ma ba da ki no da comment ni ba ke click la custom margin ba pe ni ba ke ma ba da ban ba ke ba one so pe pe ta le pa ma da ti pha pho khu ni preview ni ba pe o la ba kwa chu da ti lo ma no so one ke ulia mi ni ba click la okay so da ba pe ni a wa ke ni wa ta la ma li comment ni aware pe ke ni wa aware pa ni wa right pe ta de pa ni pa ko right no ta de pa ni pa ko right pa ni 1 in church pe ni pa ko left 1 in church mi de pe ni pa ko ta khai ni pa ko apho aware ta khai apho ko top ni 1 in church pa ko lo da apho la pe ni ta khai pa ko 1 in church so pe mi aware pe pho ko ni pe mi kwa pe ni aware ka du de che bu thi ya cái này bắt tháo ra về lucky cái này ta đã khai này về cái đuôi chế vụ đã khai này bắt có margin rồi margin này về tam mạc hậu khối lý bắt quay lý tự ti là ba phải ta đã khai về tam mạc lucky này tự ti là ba nè rồi đã khai bắt có margin cái nó cái này pay size so pay size này cái này lo page layout mình được cái click là size mình được cái more paper size mình được cái footer này A4 nè rồi pe cái layout tab pe ni size mình cái là more paper size
more people side mira k ni ara k be kwale e4 lo ko ni poko huta ni e4 ha ku apoku phala miti pe pe ni click lo e4 na click lo e4 mira poko ba mamna du le papa click lo okay lo ada kan ni poko huta ni side so ba sa side poko ni awe ba kale people side poko ni ta le pe ero ko ponu ko poko ponu ti si ko lo bala ko me poko kwele poko cha people side mo no so ba mati si ko lo click lo side more side so da awe alen ni bloko de tele bloko ye ando mo no sorry bloko 6 athoni bloko 4 lo we have click lo okay so da pe ni ko ti ba pe ni people side ni ke 4 awe atho awe white ni bloko 6 alloy ja ni bloko 4 no so da pe people side bloko ni ne design na do le na where design ti normal no giờ ta lại ra đây ở cái này bật quên lên này mình đã lấy e4 của này bật click lo side click là more people side back user e4 so bật phải bật user e4 no e4 mình bật click lo mà okay mình click lo okay so bật phải bật thi bao là no cái nó cái này mình đã lấy này nó cái này orientation nó useful là tụi mình quên đi ở comment này phải ở quên đi ne awe portrait landscape ya je ni yo so khane ka ma chilo sa zoom je wo ke da khai pa ko om na du le da khai pa ko portrait orientation ba tor ko portrait orientation ma palo ko le orientation le well landscape ni bu thana landscape so web pa ko li ko le ni opposite ti permit to li to le ni he pha ni wa well landscape ya ni so ba cha ba ke huta sorry ba ke huta portrait ya so da pa pe ni permit ma web pa ke te pya ro hot block hot lot ta clean u pe le no so da ka click keyboard bo so ba ko ba click la pe le ta le pe ni pa ke ti ba mim da le formatting ni o lo ti page setup formatting ni o lo na page setup formatting lo ni pa click la ti click la ti no paper our margin ni yellow color 0.5 pa ko border block ho ma no 0.5 0.5 mirror 0.5 ke puguta mirror orientation ya yellow color landscape ya puguta landscape na pe ni a chole ta long dia preview pe ni na pe me ro ko portrait ni pe click la portrait really mirror pe loco paper sign na le pe click la paper tab la puguta ni ya pe ni pe me loco letter puguta letter pe me loco a4 puguta a4 min mi ba ni pe me era ma le pe ja claru pe click la pe basa pa pre our arke office paper ni wa a4 le lo mo no na da khura pu khuta ni a4 lo ke ta ti pha ni wi le ya ta ti pha ni pa border mi wi ni pa to lo ma no mi lo click lo okay ke pe click lo okay mi no pe ra sa lo kweli kwele me ke pe ra we pa ka edit ja le pa modify pa li ke bli ja le no pa ka kweli kwele ja le ni we sa lo kwe ti li so we tu no kha ta le te club kweli ni pe me bo chu da ka ni ke do che bu phai setup ni so ba kwa bo margin ka phai setup phai side ka na orientation ka ta pa ka pe me bo ni ke do che bu pa me ko le ni we pe kweli ni pe bo ba phai side ba pe bo ba margin ma pe me le kwe pe me le ma ba le phai side ha mi wi ma pa ka chho le e4 du we ta le pe rec le ti pha ni we kum ma du ha do mi ga mo a comment ta le pro rec le ti pha ni awe rec le awe te he cha to awe ta ki ta lu ja ni ba ti awe ma ti awe ba ti awe ha phu ni lu ni che ja ni ti da we da sa to le pa ma da awe ni ji mo no da mi ti mi ba ni te clip pe kwali kwale ni ba ko ba bo chu page setup mi wi ma pa ko kwali kwale mi wi ma pa ka thu ro ni yo printing ta blue ko de